just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. Sweat. I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. Sweat, sweat, sweat. I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. Sweat. I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. Sweat. I just wanna make you sweat.
to blur, like a startling sign that fate had finally found me, and your voice was all I heard. Did I get what I deserve? So give me reason to prove me wrong, to wash this memory clean. Let the clouds cross the distance in your eyes. Give me reason to feel this hole, connect the space between. Let it be enough to reach the truth, the light across this new divide. There was nothing inside, the memories left abandoned. There was nowhere to hide, the ashes fell like snow, and the ground caved in between where we were standing, and your voice was all I heard. That I get what I deserve. So give me Přeplo se mě to. Mě to nějak spožděl se. Zdravíčko dámy a páni, vítám vás tady u dalšího streamu. Dneska budeme tak trošku pokračovat v kouzlení, protože jak jsme se tady bavili o těch Hogwarts Legacy, tak já jsem na to dostal úplně mrtě náladu. Takže jsem si řekl, že to dneska zapnu. Jako na schvál tam skočila aktualizace, která mě teď jakoby naštěstí už doběhla, ale byla tam nevím, asi po roce nebo po kdy aktualizace, nějaká oprava něčeho, nějakých bugů asi nebo něco, nečetl jsem to úplně, to je jedno. Každopádně si dáme ty Hogwarts a dneska to nebudu úplně přehánět, protože ráno musím brzo vstávat, ještě dřív jak dneska, takže tak, a budeme to přehánět zase zítra, protože tam máme ty bradavice, že jo. Tak, a doufám, že jste se měli teda dobře, jak jste se měli? Uděláme si tam zmiozeláka teda, protože já, když jsem to hrál poprvé, tak jsem jel za Nebelvír a teď si udělám prostě zmiozela. Kouknu tam na zmiozelskou místnost pořádně a tak. Mohl bych si udělat jakoby vyloženě Johna, že jo, ale tak teoreticky se tak můžu pojmenovat i tak, že jo, ale hodíme tam tou zmiozelu. Jako Nebelvír ani Nebelvír, Mrzimor ani Havraspár mě neláká zakládat. Jednak z toho důvodu, že ten Nebelvír jsem měl, jak jsem říkal. Už když jsem to hrál poprvé, takže si dáme teď něco jiného. Tak, dáme tady teda Hogwarts Legacy. Takhle, teď teda tady budou nabíhat ty shadery, protože jak jsem říkal, byla tam ta aktualizace, takže to je spíš kvůli tomu. Ale to by mělo za chviličku snad naběhnout. Tak, tady se otevřeme chat. Pořádný, velký. Ty kráso, ale jsem včera projížděl ještě ty záznamy a dneska tak nějak narychlo z toho, co jsem tam teď, co se tam teď dělo na tom BOčku. Bylo toho tam docela dost, tyjo. Takže jsem docela zvědav, jak se tam bude vyvrbovat. Tak, počkej, tadyhle nastavení máme tu a dáme tu trošku hudbu do hudby. Trošku se mi to seklo.
Bych to dal všechno tak na pajíčku ideálně. Tak. Monofonní zvuk vypnuto, zobrazení titulku zapnuto. Měla by tam být už normální čeština. Když jsme to hráli poprvé, tak to byla AIčko a vlastně ta úplně AIčková čeština, co kdy vznikla, že jo, u nás. Takže to. Jo, to jsem já, vlastně ta moje stará postava, tady brácha, co to zkoušel při vydání, se zrovna stavil, když jsem měl ten víkend v plánu streamovat a hrát Bradavice. A on nečekaně přijel, takže potom tady ještě v noci potom odehrál 5 hodin, když já už jsem šel spát. Co tady byla zpráva dne, něco stream platforms jsem tam viděl. Zpráva dne, tak to ukaž ještě jednou, chlapi. Nebude to jednodušší takhle? Listen to the... Jo, jasně, Hogwarts soundtrack, že jo. Jasně. No, nechám si to na klávesnici, tu grafiku bych měl mít teď, ta už by měla být. Počkej, mám. Ale hodíme to na vysoký a případně to zvednu potom ještě dál. Nevím, jak to bude úplně s tím, s tou optimalizací typu, že by měla být plně v pohodě už oproti tomu, jak byla dřív. Ale chápeme se, že? Potěšením vám oznamujeme, že jste byli přijati do Bradavické školy čar a kouzel jako student 5. ročníku. Semestr začíná 1. září. Dali jsme si záležet na tom, aby byly vaše základní pomůcky zabaleny a doprovodili vás během cesty na hrad. Jak možná víte, Vínoc zakazuje osobám mladším 17 let používání magie mimo školu. Nicméně, vzhledem k vaší výjimečné situaci, ministerstvo laskavě souhlasilo s tím, aby vám pan profesor Eleazar Fick mohl se zdokonalit v kouzlení ještě předtím, než vás doprovodí z Londýna na hrad, kde se bude konat hostina na zahájení školního roku a slavnostní zařazování do kolejí. S pozdravem profesorka Weasleyová, zástupkyně ředitele. School of Witchcraft and Wizardry. Tak. Samozřejmě tam potřebujeme nějakýho borce, že jo? O tom žádná. Krát přemýšlím. Který by byl takový nejvíc... No tohle ne asi. Když už bych si tam dělal Johna třeba. Ale necháme tam tohodle. Můžu tady měnit ještě obličej? Můžu. Takhle. Ale bychom potřebovali odstranit ty. Pleť. To John nemá. Účes. Já na něm mám tenhle rok. A víceméně se dá říct do konce studií, pokud se nerozhodnu pro nějakou větší změnu. O, něco takovýhleho úplně. Abych to možná typoval spíš na něco takovýhleho, tyjo. Nejpodobnějšího. Samozřejmě tady to je takový delší, ale on to má tak jakoby... No i když jsem si teď koukal na fotku. No, i když asi jo, ale takový nejpodobnější. Necháme to takhle a tadyhle ale nějaký obličej ještě. Když tak ten předposlední bych nechal. Ale tenhle ten možná. Spíš tenhle. Který to byl? Necháme tenhle. Barva vlasů.
Světle hnědý nějaký. Něco takovýhleho. Tohle není. Co je v tady tom? Něco takovýhle bych mohl nechat. Barva očí. Něco takovýhleho bych nechal. Jo, to bych nechal takhle, jak je. A tón. A few cobwebs and some. I am indeed a It was No, tak to je wonderful. jasný, že I tenhle. believe I'm really. I'm eager to get to Hogsmeade. A few. That was quite something. I am indeed a student, but I. It was one. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Počkej. I'm eager to get to Hogsmeade. Čarodějek a čarodějů. Já můžu reálně jít jakoby, a jak vás budou ostatní postavy oslovovat. Jasně, a tak já můžu bydlet normální na holčičí ložnici tady, jo, jako i kluk, evidentně. Akorát by mě oslovovali čarodějko, no. Což asi nechci. That was quite something. I am indeed a few cobwebs and some. No. I'm eager to get to Hogsmeade. I am indeed a student, but I could very well be able to help. That was Nechal quite bych to something. takhle. Dáme si tady Johna Smithu. Příběhová, menší, normální. Necháme to na normální, když tak toto, tak si tam na nižší. Čarodějů, čarodějek. Asi bych ho takhle nechal, to je asi nejpodobnější, co udělám mému Johnovi. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Oh, Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. Na ministerstvu mojí práce. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. To už si reálně moc ten příběh ani nepamatuju, tam vím, že to s těma střetama něco. Tam byl nějaký samozřejmě mák, který vlastně nějak ovládal nebo využíval spíš. A úplně si to nevybavuju, no. Aha. Akorát já koukám. Budu muset potom nastavit ono sám, bude možná teď chvíli sekat ten stream. Mně to sice jde v pohodě, ale kam stream to nedává. Ale pak ještě vyřeším. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely.
And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? Jo, Ranrock, no, I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the Ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the Ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly. To keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Ale já, jo. Merlin's beard. How did you... Wait! We do Hang on! No jasně vlastně, teď uvidím testrály, že jo? Okamžitě. The key! Give me your hand! Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell George got to into má za that sebou, damn no. thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay Ten close. poblíž, netuším, We've no kdo idea who koho created this přenášelo port a key. proč. Or why. Nevím, dělám... Jo. Tak uvidíme, jestli to nepůjde teď líp na tom.
far did that portkey take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... portkey was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right, and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path. Samozřejmě, že aspoň potrénuju nějaký koudla, přece jenom zaostání, tak musím potrénovat. Mind your step. Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. Okay, tak jdeme dál. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Easy. Excellent. Použij jsem kameru k výběru aktivního cíle. That was a bit rougher than I'd expected. Your wand work's improving with every cast. Thank you, sir. Co toho Racka? Ah, up there. We're close now. It's just ahead. Steady yourself. Reparo. Ještě stopnout. Úplně mě to nejede plynule teda, co si budem. A teď tady stopnu, dá se dojedem pro prášek, mě docela bolí noha, hned jsem to. Tak. Já to trošku tady poupravím, protože mi to nechce tam. To vidíme taky na střední a
To zatím asi necháme tak. Almost there. Tak, co mi povíš, Figu? Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Tvé okolí s tebou uprostřed, tohle je tvůj současný úkol. Čau, čau, zdravím těm. Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Jak se máš? Interesting. Tak, já musím spíš na tu druhou stranu. Tam vlezu tudy má. Tady ještě kouknu na tady čičumundo. Professor, this statue... This may have been his home. Hráš KCDčko? Pěkně, pěkně. Hrál jsi to někdy už předtím? Je hodně dobrá hra. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! Poběž, chlape, poběž. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. Dobrá, ale už projde na ten Hogwarts mě prvýkrát jdem dvojku. Tak to jo, tak to jo. Já vím, že jsem si třeba to KCčko hodně užil, tu dvojku. Tady to jsem si užil taky, když jsem to, ale 2 roky už jsem to nehrál, takže jsem dal tohle z toho. Where are we? I don't believe it. Jak tam chrápe, čičmunda. Stávej, chlape, stávej, stávej, stávej. Hello? It can't be. Just a moment. Ooh. Where are we here? Nás tam lehce nečekal, chlapec. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them.
To musí být dobrá horská dráha, tady to, jak to jede. Jak se tam kroutí a podobně. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Vault number. Vault 12. Momentous day. On your way. Má taky náramek. Přesně ten měl i ten drak. Podobnej. Nebo on neměl úplně náramek, ale... Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Here we are. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no Za tu dobu one has trezor číslo visited 12 Vault nenavštívil. 12 until today. Vault 12. Thank you for your help. Jo, počkej, mě tady poskočilo ještě nějaké upozornění. Jsem to hledal. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key Otevřít dveře, and pozor then rychle close the klíč a door. pak za ním zavřít. Wait. A starejte se. Professor? That was certainly unexpected. Ale jsou tam ty vole pořád nějaký FPS dropy. Já nevím, jestli to dělá jenom stream, nebo to prostě... Revelio, perhaps? Ale spíš jo, no. To mě štve. Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Máme to... Když tak bych tam hodil něco jiného. There! I saw something. Move a bit Jdeme. closer and try again. A door. Well, that's a start. There's that symbol again.
I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Lumos! Lumos. This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Step Rebellion. close. There will be no disapparating if things go poorly. Mně se randa, že když jsem si dělal test, do jaký koleje bych měl jít, že jo, když vyšla i tady ta hra, tak oni to tím promovali, aby si člověk udělal, protože na těch jejich stránkách, že ono ti to převede potom tu kolej, kterou jakoby podle testů děláš tak do té hry. A mně vyšel Mrzimor tady, ale What is it? That glow tam again. nepůjdeme. But on the floor. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all No right? je socha. Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Jdem, budu mocný čáry fuk s Lumosem. Nice. Aha. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Jo, tady budou útočit ty sochy vlastně na mě, že jo? Look out! Protego! Accio! Defendo! Levioso! Deposo! Deposo! Levioso! Confringo! Aha, on šel z druhé strany. Okay. Výška hlasu. Stay close! Lumos. Revelio. Třeba pořádný kouzla naučit, jo. Ať tady nechodím jenom s tím základním. Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Lumos. Jo, bych se mohl rozsvítit. Where am I supposed to go? What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Ah, that's where they're leading. That glow again. Tak. Protego! Revelio. I suppose I'm on my own this time. Lumos.
their Ale. reflections. Protego! Zmáčkni Q a drž během procesu k omračení nepřítele, jo. Někdo tady je. A ještě tenhle. Konec. Konec. Protego! Lumos! Ale zase znak toho na tom klíči. There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. Slánka. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder... Follow my lead. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. Byl bych reálně potřeboval umět si takhle vytáhnout myšlenky a schovat si je. That surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems,
are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. For that. Děkuji ti moc za 3 měsíce Sabika, díky moc. Bygones be bygones. Sir, they had the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have... Má smůlu chlapec. Teď si to spočítal. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Nemyslím si. Velký strážce, no. By neměli to, že on má všechny ty majitele, to měl být nějaký ochranář toho, chápeš, toho trezoru. Are you all right? Fine, sir. Ten drop. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Co je? Where are we? It can't be. Proto. It seems those who set up the Mendělám pensive, cestu. the locket, cestu k němu chtěla, aby path někdo to vaše both schopnosti skončily wanted someone with tady. your ability to end up here. V Kotrikovi dole. Come. We have a sorting ceremony to get to. Ne. Vlastně to už jsme v Bradavici. Tohle nás čeká příští sobotu, dámy a páni. Taky pojedeme tady s tím expresem hezky. Mrtě se těším, až zase pojedeme takhle z toho hradu. Neskutečně se těším. Já vlastně na tu hostinu přijdu pozdě nebo nepřijdu, nejsem si teď úplně jistý. Jo, tohle nádvoříčko tam známe moc dobře, ty. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment,
I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Samozřejmě, hlavně na jídlo. Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough! Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Tak, mě mohl zařadit rovnou. Nebo on mě vlastně zařadí, že? Kde? Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. Snad jediný mrzmil se podívat do Azkabanu, že ale to jsem viděl na YouTubeku. A ono to za nic moc ani nestálo. Bylo jenom víceméně tím prošel člověk ten koridor. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. Nemůžu se dočkat objevování. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. You do not give up easily, které na tebe čekají a věrnost tvému příteli tě tento večer by challenges that lie ahead, and your loyalty to a friend delayed your arrival here this evening. Perhaps you belong in Hufflepuff. Ne. To je to, jak jsem říkal, to je ta volba, která, jak to mám propojený ten účet, tak mě to hodilo do toho, no. Proslula trpělivostí, lojalitou a upřímností svých studentů. Nope, ale my jdeme sem. Lstivostí, ctižádostí a touhou pomoci svých studentů. Inteligence, kreativita a vtip. A to je statečnost, odvaha a zdvořilost. To je víceméně fakt celý student, až na tu, teda John, no, až na tu zdvořilost, teda. To poslední dobou, on je spíš takový urejpanej, no. Už od prváku. A zbytek sedí, ale my dáme tohle. I detect a growing sense of ambition, an eagerness for power. Já jsem to měl i na BOčku, jsem měl prostě Nebelvír zmiozel. Tak, na BOčku jsme v Nebelvíru, teď dáme zmiozela. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Velice nepříjemný ředitel.
Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Vyřešit ten drop, když tam mám nějakou cutscénu při přechodu scén. Nezvykle, že student přijat rovnou do 5. ročníku, může to být docela výzva, ale jsem si jistá, že ji uvítáte. I can be quite resourceful. I suspected as much. This is the entrance to the Slytherin common room. In order to enter, one must simply speak the correct password. Aspiration. Aspirace, jo. Very well. Aspiration. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Ty taky, když to člověk vezme, tak ty učitele, co v těch Bradavicích, tak ty neměli vůbec žádný život, že oni byli permanentně v tom. V těch Bradavicích tam. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Tak, já jsem chtěl udělat ještě tadyhle jednu věc. Materiál. A tady dáme to. Není tady vyloženě rozmazání, který bych já osobně jakoby motion blur myslím. Možná v tady tom ne použít. Hloubka ostrosti, filmová zranitost, rozostření, hloubka ostrosti. Nechci taky, ale chromatická, rozostření to bude. Jo. Tak, začneme tím, že tam někomu černeme jabko. Jak vypadá ta zmija zelská. I do těch můžu líst? Můžu líst. OK. Tady je co? Jo, další. Hele, tam je nějaká bedna. A já neumím ještě alohomoru. I suppose some introductions are in order. Well, my father naturally assumed I'd be a strong seeker just like him. Must be different. Jsem bych docela mrknul. No, to je docela velká, ta místnost. Revelio. Ne, že ne. A tam zase nějak jako zámek na otevření, tamhle taky. Ty vole, tady se žere, na co přijde, Joník. Aha, tam budou dámský. Suppose I'm not allowed up there. I could spend all my galleons at Honeydukes and just on fizzing with me.
Tak se představíme tadyhle. Je ten Sebastian, jo. No. Can I help you? Ah, you're the new 5th year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. It was dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. How did you and Fig manage to escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. Co čteš? Řekni. What book were you reading? A spell book I picked up. Has a few interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. Are you saying some spells aren't taught at Hogwarts? Which ones? Seems I may have met a kindred spirit. That is a conversation for another time. It was good meeting you. Good luck today. Tak, Sebastiana máme ještě Imeldu a Ominise. Jo, tadyhle si vlastně vidět toho jezera. Ominis. Tak mrkneme ještě s ním a Borku si necháme nakonec. Doubt mermaids find us that interesting. Jo, on je slepej vlastně. Based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. Nezapomenutelný, předvádění mi nevadí. Well, if I'm going to make my mark here, I had to start right away. You're definitely in the right house. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here, though I doubt you'll need it. Dalo se předpokládat, že budeš mě ozvěl. Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. Objevují se mořské pany často mimo společenské Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along, though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. Že jsem nechal pár prváků několik hodin držet hlídku a jsem nestihl přečíst, jenom rád jsem tě poznal. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. If you do that, you'll lose. Trust me. Tak, a ještě Imelda. Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Told you. They should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. Máme to pod kontrolou. We handled it. And I think you're underestimating the nature of a dragon. A broom would have been kindling. Ha, not the way I fly. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes.
Létáš Do you have a lot často? of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. Vypadá to, že toho spoustu víš o kouzelnických Are you a šachách. keen wizard chess fan? You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? Goodbye, Imelda. Nice meeting you. Is the new 5th year Slytherin in here? Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. Okay. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, Poškodnila situaci, kdy se tam přidáte v 5. ročníku, bude tam se pohnut se spolužáky a ne za nima zaostávat. especially Dává as you'll be smysl. expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of Kroužky už career na you vždycky can have when kouzlenické you úrovni, leave ty here. rozhodnou o tom, jakou After kariéru much budete mít. discussion with the Podle headmaster rozhovoru s and the ředitelem Department of osobního Magical ukrajinského Education vzdělání at na the ministerstvu Ministry, se něco we've výjimečného, co vám devised zaručí something úspěch. extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning, Vše, co už so that you umíte, takže master by all that's mělo být expected možné of a zvládnout fifth vše, co se year. čeká od You studenta would be 5. wise to take ročníku. full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. Jo, tadyhle vlastně jsou ty, no, za to ty I dveře. certainly would have appreciated something like the Kolení field guide when I was a krouhla, student. tam z toho jsou ty disky. Using the guide will Jsou ty also početní train you dveře, to že be jo, alert co tam to byly. your surroundings. Revelio. Revelio. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Do keep up. Jak, co dělám? Why don't you cast Revelio on that statue and see what details the field guide can provide? Jo, tohle tu hlavně nesmí vlastně vidět. Revelio. Socha zobrazuje Hastermance, vodního démona, který dokáže měnit podobu, jak jeho domovinou je Irsko a Velká Británie a obvykle má podobu koně s dlouhou hřívou. Největším Hastermancem, který byl kdy zaznamenán, je Lochenská příšera ve Skotsku. Aha. Postup ve výzvě, chceš-li pokračovat? Okay. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the No to castle. teď dělat nebudu, já už jsem to dělal kdysi, prostě abych to měl 100%. Protože jsem chtěl mít všechny achievementy, což se mě povedlo a musel jsem právě všechno tady to obíhat, že jo, to na to teď kašlu jako. Teď si pojedu krásně, jenom na ten příběh.
A nachází se zde společenské místnosti a velká síň. Zelené plamínku představují, které se objevují, ale šedý odhalí polohu neobjevených. V pravé části mapy jsou akademické zajímavosti, včetně astronomické věže, knihovna a skleníky. Vyber zadní knihovny a pokračuj. Profesorka Weasleyová ti odemkla plamínek letasků v hlavní síni. To je tu, jo. Týká se, ale no mě padlo úplně nové govado. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Myslím si, že si tady to jinak, abych tady usnul v tom pološeru, to dneska. I když ono by to asi nebylo úplně od věci, když ráno stávám brzo. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. Revelio. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Jo. Můžete mi říct něco o hodině kouzelných formulí? What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain, and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor.
Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned, and we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. A tak je to zástupkyně, takže jasný, že ona mě bude provádět, ale víš co, že by tam, kdyby tam byl i kolejní vyloženě můj nějaký, tak by to bylo takový... Lumos. Revelio. O týhle jsem věděl. Jsem říkal, že to nebudu sbírat, ale o týhle jsem věděl, to jsem si pamatoval. Koukej, a dostanu teď díky tomu odměnu. Nevím, jestli tady, ale já tady něco už mám, koukám. To tam nechám. Na obličej. Aha, to nechci. Hlava. Jo, bereta. Nebo bereta. Bekovka. A to není bereta, že jo, to je velta. Správně, já už jsem trošku tady mektám chujoviny. Tak, vybavení krku, co tady mám, no to nevypadá dobře, teda to nechci. Kdyby to bylo v nějaký mojí barvě kolení, tak by to bylo fajn, jo. Hábit sundat a oblek, můžu chodit v pyžamu. Tak, úkoly. Jasný, ale já jsem tam měl, počkej, výzvy, tohle a tohle. Nevím, co dostanu dál, tady ale rukavice. To ještě něco o sbírky, jo, to je. Ale já jsem hned tu, já se dojdu pro pití jenom. Tak. Ještě můžu něco mrknout ještě. Dobré. No, dám ještě chvilku a půjdu fakt dneska zalehnout, já jsem úplně marnej kurník. Revelio. Jo, tady jsou ty motýly vlastně, že jo. Vrať se do oblasti úkolů, OK. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did my best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley,
Why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Jaký očarování. Tento symbol představuje hlavní úkoly a plním hlavním úkolu postupuješ příběhu, otevírají se nové věci a získávají zkušenosti, jasně no. Uzamčený kouzlem nebo vyžadují určitou úroveň, v těchto případech musíš dosáhnout požadované úrovně, anebo vládnout potřebné kouzlo, abys mohl úkol aktivovat. Nová kouzla můžeš získat plnění domácích úkolů od učitelů nebo jako odměnu za úkol. Akio a Levioso. Jo, takhle. Tak půjdeme na Levioso. Mám za to, že jsem dal. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Tak jdeme no. Rebellion. No. Jo, ta hra vypadá fakt pěkně, tady to mají dobře udělaný, to se mi fakt líbí, to. Akorát budu muset prostě ještě se naučit pak tu alohomoru, no. Dobrý, tadyhle máme letax. A stejně ho asi nebudu úplně využívat a budu si tady spíš běhat a užívat si to. Ale. Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very Na YouTube ti to fungovat nebude, ale zdravím tě. Jo, měl jsem na to náladu. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. YouTubeko nemá ty alerty, no. Bohužel. One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity. Nebo můžu to zkusit nějak nabindovat, ale pochybuju. Že to půjde. Dobře. Ale taky jenom chvíli dám už a půjdu pomalu zalehnout, já jsem úplně mimo, tyjo. A řeknu ti, že to vůbec nepamatuju. Já taky ne, asi pamatuju jenom nějaký základ. Ale vůbec si to nepamatuju detailně. Jo, normálně od lokalizace net, nebo jak se jmenujou, tady to už, jako není to AIčková. Let's try something a little larger. Já taky, že jo, protože já jsem právě brzo stával dneska, že jo, včera jsem šel po BOčku pozdě spát, dneska brzo stával a ráno stávám prostě, že na další pohovor mám být o půl osmí už. Takže budu brzo stávat, že jo, abych se prostě stihl jakoby nachystat něco pojíst, že jo, a odjet. A jako nevím, jestli to by se třeba ty bradavice sekaly, jakoby ty Hogwarts Legacy při vydání. Mě se teda sekaly docela dost,
asi to bylo fakt i tím streamem, teď konci je to lepší, jako pořád se to trochu drbe, ale jedu to vesměs, musel jsem ponížit grafiku, aby to, já musel jít taky na hodně nízký detaily, aby se to teď jedu na takový střední, vyšší, ale je to kvůli streamu, protože když jsem si běhal bez streamu, tak jsem to jel na max a jel mě to vesměs v pohodě. Kdo ví, jak by to šlo teď s tou RTX-kou, to by ti šlo úplně krásně. Já říkám, já tady jdu na střední, vyšší, nějaký jsem tam to dropne, ale většinou jdu nějakých 50-60 FPS se streamem, že jo. Takže to. Já asi budu muset udělat dobrý skutek a postavit si nový základ PC. Dobrý skutek, jo? Ale pro sebe maximálně. A cože budeš stavět nový základ kompa? See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember. Levioso. Good. Now, well done. Bude to prostě nutnost, jasně. Very good. Jaká hra tě tak láká, že to je nutnost? We'll start with you. A naši mají starý procesor. Time for a proper Hogwarts welcome. Co mají za procesor? Using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Levioso. Good form. I know. No, ono totiž hodně věcí ono to píše, ale i ty... Hele, ta aktualizace bude zdarma permanentně, jako desítek. Za mě. Ale teď je to jenom, aby nalákali ty lidi. Not bad for a beginner. You give as good as you get. A ono kolikrát ty procesory to ukazuje, že to nepodporuje, jenom že tam stačí zapnout jenom jednu funkci a jde to i na starých procesorech. Hele, údajný rok to bylo, když to šlo z 8 na desítek. Z desítek na 11. Když já jsem vlastně začínal 11, tak tam bylo, že to mám rok zadarmo a pořád se dají sehnat zadarmo i tak. They are capable of achieving it. Jako upgradeovat samozřejmě, že? A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All Tak kdyby to bylo tak, kdyby to tak bylo, tak se na upgrade zatím vykašlu, nemám hru, co bych chtěl hrát. Hele, mrkni se normálně na stránky, protože tam, vím, že tam bylo, já jsem to teda musel zapínat u procesoru, mám za to tak, já jsem to měl defaultně vypnutý. A tam je jedna funkce, kterou v BIOSu přepneš, nevzpomenu si teď bohužel, jak se jmenuje, a normálně na procesory starší, který jakoby by to údajně neměli podporovat, tak to rozjedeš. Ty 11. No, zkus kouknout do BIOSu a uvidíš. Já vím, že já jsem to musel si zapnout, já jsem to měl defaultně vypnutý, prostě tu funkci, no. Já jsem si ji zapl a normálně jedu na tom v klidu. A nebo nech rodičům desítky, ne? Ty nepotřebují jakoby aktualizace. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. A hlavně ono ještě nemusí, oni mají rok pro Evropu. To bylo prodloužený, že ty můžeš mít ještě desítky rok s aktualizacema. Protože, že jo, jinde ve světě se to udělalo normálně, končí podpora všechno, ale díky nějakým evropským zákonům, nebo jak to tam bylo, tak jo, nastavoval. Tak to jo. Takže ještě rok budou aktualizace, no. U sousedů a u našich. Jasně, no. No tak teoreticky máš pořád rok.
rok na upgrade, že jo? Kdyby se ti jako do toho nechtělo mermomocí, tak máš rok prostě času úplně v klidu. Řešit to nebudu, pořeším teď Johna. John tady zrovna běhá teď jako zmiozelák. Jsem velice zvědav, co se tam na Johna nachystá. Tam ho ale nemůžu napadnout zakázanýma kouzlama. Kdyby si na Johna chtěl snad kouzlit, Imperio, dej mi všechny svoje galeony. Tak těch by moc nebylo. Protože já až prodám koště, který nejspíš prodám zítra, tak budu mít a vrátím vlastně dlužnou částku za toho Nimbuse, který jsem dostal vlastně, teď se dá říct, jsem dostal Nimbuse s tím, že prachy dám prostě až budu mít. Jo. K čemu by ti byl, však Nimbuse bez tak už máš dávno. I've jeweled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest jewel when you aren't. You know, you might to bys neměl dělat, to není pěkný. Já jsem dostal takovou pěknou cenu na Nimbuse a ty bys mě takhle ještě to, jo. Víš, možná se skvěle hodíš do jisté exkluzivní neveřejné soubojové organizace. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to Navíc to nemůžeš udělat, protože je to speciální koště. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Revelio. Zlom koštěna hned. Ruce ti zlomím, jestli budeš tady to kouzlit tam na Johníka. Ale normálně, co se mě třeba, jak jsem říkal, že mě třeba, protože jsem koukal na nějaký módy na Hogwarts Legacy, protože já jsem říkal, že se mě nechce úplně potom tam dělat to vylamování zámku znovu a to, tak jsem si stáhl Alohomoru, že fakt funguje jako Alohomora. Ale co byla třeba jedna z věcí, které mě mrzely, že člověk mohl kouzlit Avadu prostě před učitelama, před všema, prostě jak na běžícím páse a nic se nestalo. A on je mod, že když tu Avadu nebo nějakou z těch 3 zakázaných kledeb zakouzlíš před někým a on tě vidí, tak normálně jdeš do Azkabanu. Což jsem říkal, to jako je dobrý. Nemám to stažený, ale jako já stejně teď nebudu používat Avadu ani nic takového. Ale ten mod jako... Uhněte. Dodá tomu na věrohodnosti, no. Tam bude taky. Tady není New Game Plus, protože ty začínáš novou postavu potom komplet. Revelio. Jako i v těch jinačích, ale tady New Game Plus není, že? Protože ty se ty kouzla musíš učit jakoby znova, že? Protože ty máš vlastně i questy tím... Ono by to bylo k ničemu, protože stejně ty máš daný ten příběh tím, že musíš na ty hodiny chodit a naučit se to, že jo? Takže tím pádem vlastně bys tam chodil a učil se něco, co už umíš, proto v tady to není New Game Plus, no. Ale jako jo, jak to fakt jede na ty vyšší grafiku. Tak to vypadá fakt pěkně, ty. Bradavice si pak budu muset proběhnout úplně v klídku hezky. A porovnat to s BOčkama třeba. Professor Ronan tends to go on a bit.
We sometimes have to remind him to finish the lesson. Protože něco tam, jako ono to není asi, jako něco vím, že z tady toho je v BOčkách. Where were you? In the Goblin Rebellion of 1752? And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Já si vůbec nepamatuju, jak to bylo. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling lies. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Ooh, fight! It's a bold attack. Was the Minister a boot or the Minister a flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot and he says it's a flack. Peeves, enough. You'll get us all detention. Jo, počkej, tady je ten, vidíš to? And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Jsem nevšiml, že tady je protila. But you're all in trouble with Professor Black. Si reálně nepamatuju, jak se... Tady byly ty čísla jasně, že jo, to vím. Jednorožec něco. 4. Nula. Počkej, takže tady bude jednorožec. No jdu konečně nepsat zákazníkovi, jdu tu pro video a boom, už to 10 minut píšu, no vidíš to. Já pak musím stáhnout ten záznam ještě, jak jsi mi posílal. 3, 0, 1, 2. Takže tohle to bude 2. 4. 0, 1, 5, takže 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Takže tam bude ten chobotníčák. Tenhle. Kurva, já jsem dobrý. Revelio. Tak. 3. Nakrátně bych jako F změna vzhledu, jo. Odolný kabát, tradiční školní. To je plášť profesora Kozelník formulí, plášť z Azkabanu, Merlinův. To vypadá podobně, jak máme ten astronomický v BOčku, tě. Pak je tady ten hábit černý magie, to bylo vlastně k té předobjednávce, nebo k té lepší Jo, a tadyhle jsou ty, to je v tom BOčku taky, Brooks má tady ten první vlastně, nebelvířský. Ten mu docela závidím, protože to vypadá mrtě. Vypadá dobře, nebo závidím. Taky bych ho bral, no. Třeba letos se mě tam poštěstí, tyjo, a konečně se mě povede tam něco z truhliček nebo z něčeho získat něco pořádného. Víceméně ta učebna je taková podobná, ty formule, co máme, akorát tam je větší a bez tady toho schodiště v BOčku. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet?
shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Okay. Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Shoop, 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 shoop. Accio! That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Byla hodně rychlá hodina, jednou jsem vykouzlil a konec. And it is an exceptionally lovely day. I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. Jo, vlastně tam budou ty balóny. Mám za to, jestli se nepletu. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport? Sport, abychom si Put our vyzkoušeli prowess with the převávat summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones. Accio, but instead of throwing them... Splendid! No, ještě by to mohlo. That's it! To spadne. Not to worry. Accio. Excellent control there. To bude napajděl. Nice. Very good. Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Watch this. That is how it's done. Accio. Ty vole, pojď. Yes. Very good. Let us see this. To je sviňucha.
There we go. A já bych to mohl dělat vychceníc, že jo? Schoditý to doufám. To prkený ohrady. Jsem to chtěl vyhodit, no. Nepadej, 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 drž. Svině. Stay focused. Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Here we go! Phew. Accio. Dobrý, pojďme. That's it. Watch this. Dobrý. That is how it's done. Zase spadne tady ten, čum na to. Brilliant. Mi stačilo teď dát 30 teoreticky, měl bych to vyhrát, že jo? There we go. Pojdu. 20 by mě stačilo, klíďa. Accio. Ne, to jsem přehnal. Stoj. Dobrý. A perfect score. Natěsnu tady ty dva. Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and Ale a na druhé straně světa v nové škole v úplně jiné zemi. Jak velká je Wagadu? Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Wagadu a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. You can cast spells without a wand? Oh, yes.
I find wandless magic to be much more instinctive, not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronen wants to talk to you. No, Better not keď keep him s tím waiting. Ronenem. Until next A time. to nesklepím, protože už na své fakt cítím, že jedu z posledního, jo. A word, if you would. Chtěl jsem trošku díl, ale jo. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Ok, dokončený hlavní úkol 1 ze 4. Revelio. Někde tu něco je, ale... Bude tamhle nahoře cinkat, ne? No jasně. K dispozici nový úkol. Skřížené hůlky, setky se s profesorkou Weasleyovou. To budu muset, no. To budu muset. Hello there. You're the new student, aren't you? Yep. To jsem já. Tyjo, kde to tady ukládám? Nastavení, vyloženě. Uložit hru, jo. Volné místo. Tak. Dneska jenom něco fakt. To bylo takový kraťoulinký, no. Ale zítra to bude zase velice dlouhý. Tak. No nic, dámy a páni. Já se pro dnešek loučím. Půjdu rovnou zalehnout nejspíš. Tak přeju dobrou noc a zase jít zítra na UBOčka. Zítra to dáme ten stream o něco dřív, zase v 6 už, nebo před 6 chvilku. Když bude nálada, tak to tam teoreticky budu zapnu ještě třeba ty Hogwarts Legacy. A ať si naladíme na tu kouzelnickou tu. Tak jo. Tak se mějte a čau čau.